topik yang masuk, uniform flow, non-uniform flow and machineries. Jadi for my slot, I'm going to focus on uniform flow. Okay. So before we start, kita kena faham apa learning outcome untuk topik tu. Kenapa kena faham learning outcome? Sebab make sure bila kita baca learning outcome tu, bila kita dah habis belajar, kita check balik learning outcome. Adakah kita faham? Adakah kita boleh jawab soalan-soalan ataupun learning outcome ni kita boleh jawab ya tak? So kalau maksudnya bila semua soalan ni kita dapat jawab ya, means that kita dah faham topik tu. So learning outcome for uniform flow, first is able to distinguish closed from open channel. So we know that we have two types of channel. First is closed channel and second is open channel. So closed channel ni kita dah belajar in chapter 1, which is pipe analysis. So for topic 2 uniform flow, kita dah start untuk open channel. So you have to know how to differentiate between closed channel and open channel. Okay, and second, so kalau faham, so dah tercapai lah learning outcome tu. And then the second is able to define the classification of flow. So classification of flow ni ada dua jenis, depends on fluid particles ataupun flow parameters. Uniform flow, steady flow, and then classification based on particle is laminar and turbulent. So kalau boleh identify, boleh define classification of flow, so maksudnya dah faham lah untuk learning outcome yang kedua. So the third one is able to analyze flow in open channel. So means that you know how to calculate the discharge, the velocity. Sebab open channel ni dia ada banyak cross section, ada rectangular, ada trapezoidal, ada triangle. So you have to know how to calculate the flow with different cross section. Termasuklah topik ni, able to determine geometrical properties of open channel. So geometrical properties ni dia punya cross section lah, dia punya lebar, dia punya tinggi. So kalau tahu nak kira depends on the cross section, maksudnya dah faham. And then the second learning outcome, able to analyze Manning and Chazy equation in different cross section. So Mannings ni kena tahu apa dia Mannings, kita pakai N. Kalau Chazy pakai C. Jadi kalau dah tahu apa equation for C and the equation for Manning, so dah faham dah maksudnya apa dia learning outcome yang kelima ni. So yang keenam seterusnya, able to outline the concept of optimum cross section in open channel. Kenapa kena calculate optimum cross section? Apa objektifnya untuk tahu optimum cross section? So optimum cross section pun ada different shape, ada circular, ada rectangular, ada trapezoidal. So you have to know the difference between each cross section. Apa equation nak guna untuk setiap cross section to determine the optimum cross section. So ni kalau dah faham, dah tahu equation apa nak guna, so dah terjawab lah, dah faham maksudnya. And then final learning outcome, able to estimate the optimum cross section for different types geometrical shape. Jadi kena tahu untuk setiap shape tu macam mana nak kira optimal cross section, macam mana nak dapatkan hydraulic mean depth and also the parameter. Okay, so for topik uniform flow ni, dia sebenarnya tak susah. Yang penting kena tahu untuk analyze setiap cross section dan equation apa nak guna. Itu yang main point dia untuk topik uniform flow, dia tak complicated sangat. So kalau ada soalan boleh terus tanya kalau tak faham ke. So before we start, kita nak recap dulu apa yang kita belajar sepanjang uniform flow ataupun the highlight of the topic. Apa yang you kena tahu untuk topik ni. So for learning outcome number 1 tadi, you have to differentiate between closed channel and open channel. So for close, inilah dia punya main point dia. First is no free surface. Okay, so semua orang kena alert lah, kena dengar sebab after this kita akan buat quiz. So apa yang saya cakap ni akan masuk dalam quiz. So kena alert lah, okay. So you have to know to compare between closed conduit and open channel. Okay, dalam soalan, kadang-kadang kita tak tahu soalan tu teori ataupun calculation. Kadang-kadang soalan teori pun keluar. Jadi you tak boleh abaikan terus teori. You kena faham dia punya teori dulu baru boleh calculate. Jadi kena
Kena faham jugalah kan. So for closed conduit, dia free no surface. For open channel, existent or free water surface throughout the length of the channel. So kalau open channel tu yang terbuka lah macam ni. So dia ada free surface. Kalau closed conduit such as ada pipe, so kalau air penuh in the pipe, jadi dia tak ada free surface. And then pressure in the pipe is not constant, sebab pressure will depends on the diameter of the pipe. Jadi the pressure tak consistent ataupun tak constant. But for open channel, pressure at the free surface remain constant with value equal to atmospheric pressure. So semua orang kena tahu at the water surface the pressure is always zero dekat ni, the surface of water ni. And then last one, flow cross-sectional area remain constant and it is equal to the cross-sectional area of the conduit. Okay, so untuk flow cross-sectional ni, maksudnya cross-section air. Jadi bila air tu memenuhi ruang dalam pipe ni, so automatically the flow cross-sectional area adalah constant. Dia akan sama size dengan size diameter of pipe. Okay, tapi kalau untuk open channel, dia akan berubah. Flow cross-sectional area may change throughout the length depending on the depth of flow. So bila air bertambah, cross-section air, the flow cross-section pun berubah lah. Kalau like certain part air tu bertambah, dia bertambah depth. So dia punya flow cross-sectional area dah berubah. So for open channel, flow cross-sectional area akan berubah with dia punya depth. Okay, itu untuk the difference between closed and open channel. So ni lah example untuk closed and open. Okay, untuk classification of flow, kita ada dua It's divided into two. First is based on particle or motion, and second is based on average value of flow parameters. Flow parameters ni adalah discharge, velocity, pressure. And then for lamina ni, rasanya semua dah tahulah. For lamina, kita untuk based on particle and motion ni, kita akan refer untuk Reynolds number. Kalau lamina kena tahulah Reynolds number mesti untuk lamina RE lebih kecil daripada 500. For turbulent, untuk open channel, Reynolds number is greater than 500. This one is for open channel. Ni kena tahu kena tahu differentiate. Kena tahu macam mana nak kira Reynolds number. Apa equation untuk Reynolds number? Ada siapa boleh jawab? RE equal to? Ni kalau tak tahu tak tahu dah. Apa equation for RE? Can somebody tolong jawab? Apa equation for RE? Rho VD over mu. Rho VD over mu. Senang sangat. Ni memang daripada fluid mechanic dah tahu dah Reynolds number ni. Kalau tak tahu kena repeat balik fluid mechanic. Okay, so for uniform flow, ni kena tahu juga apa dia uniform flow, apa dia non-uniform flow, steady flow and unsteady flow. You just tahu sedikit pun jadilah, sebab maybe kadang-kadang soalan final dia tanya teori juga So kena tahu uniform flow ni maknanya flow parameter, the discharge, the velocity and the pressure will remain constant with space. Then for non-uniform flow, the flow parameter remain constant, do not remain constant with space. Maksudnya dia berubah-ubah lah. And then for steady flow, flow parameter remain constant over specific of time. It depends dekat time. Maksudnya in time interval maybe sejam, dia punya flow parameters remain constant. For unsteady flow, flow parameter do not remain constant override over time. So dia berubah-ubah. Jadi tahu sikit pun tak apalah. Okay, that one is for classification of flow. So untuk analysis for flow in open channel, equation ni memang kena tahu. Tapi equation ni semua dah belajar masa dalam fluid mechanics. So you kena apply je lah, tinggal nak apply je. So continuity equation semua tahulah, Q1 equal to Q2 ataupun A1 V1, A2 V2. So for open channel rectangular, kita tahu area is equal to BD. So BD1 BD equal to B2 D2
V2. So this one is equality equation for rectangular channel. Okay, momentum equation F equal to rho Q. Ni pun dah belajar dalam fluid mechanics. So you have to apply je lah apa equation dia. So for energy equation, it comes from Bernoulli equation. Bernoulli equation. So finally kita akan dapat to calculate the energy equation. The equation is E, specific energy, equal to V square over 2G plus D. So this is the basics of analysis in flow in open channel. Ni kalau tak tahu yang ni memang tak boleh lah nak calculate kan. Okay, so next saya akan highlight je apa yang important in this topic. Okay, next is geometrical properties of open channel. Geometrical properties ni maksudnya you nak determine dia punya lebar, dia punya depth and also the diameter. Okay, kalau dia circular pipe lah. Okay, so we know that refer to this figure for rectangular channel. We know that the width kita panggil the B and the depth is D. So the area will be B times D. And then the weighted parameter, ni kena tahu weighted parameter, macam mana nak calculate weighted parameter, yang kat luar ni. This is weighted parameter. So P is equal to B plus 2D. So once is D, B plus 2D. So hydraulic mean depth, the equation for hydraulic mean depth is A over P. Kena ingat. Ada certain buku dia pakai R. Tapi samalah R or M. So M equal to A over P. Jadi kita tahulah tadi, this is the area, this is the weighted parameter. So ni kena tahu. Okay, that one is for rectangular channel. Okay, untuk roughness coefficient, kita dah belajar in chapter 1, which is, this is the equation for friction ataupun head loss due to friction. So roughness coefficient ni will depends on the friction inside the channel. Maksudnya the types of material that we use to make the channel akan mempengaruhi roughness coefficient tu. Maksudnya lagi kasar material yang kita guna, lagi tinggi lah dia punya friction loss tu. And also the roughness coefficient. So to calculate the roughness coefficient, kita pakai dua lah. First, this is one is Manning. And this one is Chezy. Okay. So for Chezy, equation to calculate the velocity is equal to C square root ms. Where M tadi adalah hydraulic mean depth and S is the slope. Okay, so ni equation yang saya ni highlight ni maksudnya penting lah. Okay. Maknanya you memang kena tahu equation tu. Okay, so next, other than roughness coefficient, so there are three equation untuk dapatkan Chezy ni. You can use, one is Gangilate, Manning and Bézin. Jadi kena tahulah equation mana nak guna if soalan kata use Gangilate and Carter, so you have to use this equation. So kena faham, kena tahu. Equation will be given in the question. Tapi dia tak cakap lah ini equation apa. So dia bagi banyak-banyak kan. So you have to know lah each equation tu untuk apa. Jadi kena tahu jugalah. So this one is for Manning to calculate velocity. Any Manning value lah, boleh refer dekat table. So kalau dalam exam mungkin dia bagi table untuk setiap material ataupun dia dah bagi dalam soalan, the value of Mannings. And then untuk C, this is for Bézin, untuk calculate C. So bila dah dapat C, ya? You stop present slide you tak ada. Oh tak ada? Oh ada keluar. Okay, sorry sekejap Baru je ya? Baru je. Okay. Last minute. Sekejap Oh tu tadi kita tekan stop sharing sebenarnya. Okay, ni dah kat, tadi dah belum ni share sini.
Okay. Yang ni dah kan? Sampai Dan- sini slide tu tak ada tadi. Oh, saya saja. Okay, Ah, so this is the roughness coefficient. Kita tahu to determine the roughness coefficient, it depends on the head loss inside the channel. So this one is equation ni dah tahu dah, head loss due to friction in chapter 1. So the roughness coefficient will depends on the Mannings and Chesney. Mannings ni adalah roughness coefficient bergantung dekat materials of the channel. So for untuk dapatkan roughness coefficient using Chesney, inilah equation dia. V equal to C square root MS, where M is the hydraulic mean depth tadi and S is the slope. M equal to A over P. Okay. So Chesney ada 3. So the first one is ganglion cutter, the second is Manning, number 3 is Bazin. So kadang-kadang soalan dia cakap nak guna apa untuk dapatkan Chesney tu. So you kena tahulah setiap equation ni apa dia. Tak payah hafal pun sebab in exam dia akan bagi equation. But you know to choose lah which one equation yang nak pakai. 3 ni penting lah Okay. So next one is optimum cross section for open channel. Why do we have to calculate the optimum cross section? Because the geometrical shape, maksudnya the shape of cross section or flow cross section will influence the value of flow cross sectional area. Setiap bentuk channel tu akan mempengaruhi flow cross sectional area. So that's why lah channel ni ada direka in different shape. Ada yang rectangular, ada yang triangle, ada yang circular, ada yang semi-circular. So it all depends untuk kita dapatkan the optimum flow cross-sectional area and also the weighted parameter and hydraulic mean depth. So maksudnya tak semestinya channel yang besar, yang luas, yang lebar will give the best of flow cross-sectional area. Tak semestinya area yang besar, tak semestinya area channel yang besar akan bagi maximum discharge. Kadang-kadang kita tak perlukan size channel yang besar untuk dapatkan maximum flow rate. So itu maksudnya optimum cross section sebab kita nak reducekan the cost tapi hasil dia kita dapat discharge yang tinggi. Longkang tu dapat menyalurkan the maximum flow rate ataupun discharge. Dia tak bergantung kepada size yang besar. So sebab tu kita panggil dia optimum cross section. Dengan size yang kecil kita dapat hasilkan discharge yang besar. Okay, so itu maksudnya optimum cross section. So it follows then the flow rate Q will also depend on the geometrical shape of the channel. Q ni will depends dekat shape of channel. So the geometrical shape will produce the maximum flow rate Q max for a given channel roughness, slope and flow cross section area is known as the optimum cross section. So maksudnya optimum cross section ni adalah geometrical shape that will give the maximum discharge. And then for the case where maximum flow rate Q max occurs, the flow cross section area will be at its maximum while the weighted parameter will be minimum. Maksudnya kita nak reducekan the size of channel tapi kita nak hasilkan Q yang maximum. Sebab kita tak nak banjir. Kalau the channel tu tak dapat nak cater Q maximum, Q yang tinggi, especially during the heavy rain, so air akan melimpah. Jadi kita kena make sure with the minimum parameter, with the minimum cross section, kita dapat cater discharge yang tinggi. Itu masuk optimum cross section. Okay, so for rectangular channel, what you have to know is the B, the base here. For optimum, the B must be equal to 2y. So this is important lah. You have to remember this. And also the weighted parameter is equal to y over 2. Y over 2y or the punya depth lah. So this one is very important. You have to remember this equation. And then next for trapezoidal channel. Okay, so kita tahu this is the end, dia punya slope side slope. Kita ada dua slope untuk trapezoidal ni. Kalau yang tepi ni,
Kita panggil side. Jangan confuse dengan bed slope. Kalau yang bawah ni, macam ni, kita panggil dia bed slope. So you have to know the difference lah between side slope dengan bed slope, takut tertukar. Okay, so for optimal cross section in trapezoidal channel, ni lah equation dia. So this one is for P, ini nak kira area. And then optimal cross section for trapezoidal occurs when, ni kena hafal lah, kena tahulah. Okay, B is equal to 2D square root N square plus 1 minus N. So where N is 1 over square root 3 and theta here. Theta tu mesti kat sini. Kalau kat sini dia jadi lain dah. Dia jadi theta lain dah. So theta ni yang outside this. Kalau sini jadi 30 lah. Okay, kalau yang kat luar 60. Ni adalah importance lah. Syarat untuk optimum cross section for trapezoidal. And then for covered channel. Covered channel ni maksudnya yang pipe lah. Okay. Tapi untuk open channel ni, untuk cover channel, in case kalau the flow is not full. Kalau ni this is your pipe, kalau dia running full ni, tak ada masalah. You nak kira area of the flow is equal to the area of the pipe. And then dia punya water parameter pun dekat luar je lah, keliling a circumference of the pipe. But if dalam the covered channel tu you ada free surface. So let's say this one is your water surface. Here, D, depth of water. So this one is your water level. So you ada free surface kat sini. Free surface. So when ada free surface ni means that dia dah jadi macam open channel sebab dia ada free surface. Jadi we have to calculate untuk covered channel ni macam uniform flow for open channel. Okay. So untuk calculate optimal cross section for circular pipe yang ada free surface kat sini ni, free surface. Okay, to calculate the area, flow cross-sectional area ni kat sini lah. So this one is your water level. Jadi the flow kat sini. It's quite mencabar lah kalau yang circular ni you nak calculate. So this one is flow cross-sectional area. So this one is the equation. So r square theta minus 1 over 2 sine 2 theta. So this is the theta here. So you have to remember this theta is in radian. And this theta is in degree. So how to differentiate between rad and degree? Kalau dia tak ada sin cos theta ni, maksudnya in rad. Kalau dia ada sin, so means that the theta tu in degree. And then next one is weighted parameter P, 2r theta. So this one is the weighted parameter. Sikit ni je. So to calculate the weighted parameter here is 2r theta. Mesti tahu theta ni berapa. Okay, this one is important, very important. And then this one is also very important, the maximum velocity. Okay, for maximum velocity in circular pipe macam ni, kalau ada free surface, the equation is 2 theta. This one lah, ni 1 theta, 2 theta. So this one is 2 theta. 2 theta equal to 257.5 degree. So for maximum velocity, it will happen when 2 theta equal to 257.5. So you have to remember this. This is the syarat dia lah untuk optimal cross section. And D here, what D is referred to depth of flow. And small d here is the diameter. Jangan confuse the small d dengan capital D. So D yang capital D ni is for the depth of water. And then to get the maximum discharge, theta must be 154 degree. 154 degree. Sorry. And D, the depth of water must be 0.95 D. So dalam soalan nanti you kena identify. Soalan tu nak suruh calculate the maximum velocity ataupun the maximum discharge.
ataupun sekadar untuk calculate dia punya water depth ke cross sectional area ataupun wetted parameter. Kalau just nak kira wetted parameter without mention yang itu adalah optimum cross section, so tak perlu pakai equation yang ni lah. So kena faham soalan, sama ada soalan tu tanya untuk tanya untuk optimum cross section ataupun tidak. So any question so far? Tak ada? Okay, boleh follow Okay, so for circular part ni yang ada free surface, kita ada dua condition here. First is when the depth of water is smaller than 0.5d. So for example, this is the diameter of the pipe, the D. So half of the pipe is 0.5d. So depth of water smaller than 0.5d, so means that water level ni dekat bawah separuh daripada the diameter. Okay, so this one is the depth of water below the 0.5d. So for this situation, so this one is the theta and this is the radius of the pipe. So theta is equal to cos negative 1 r minus d over r. Okay, d ni is depth of water. R is the radius. So to calculate the area, r square theta minus sin to theta over 2. Dah dapat theta, baru boleh kira area and then you can calculate the wetted parameter here. This one is wetted parameter. So kena hafal lah equation ni. And the last one is when the water depth is below 0.5d. So this is the water level here. So this is theta A, we have 2 degree here, theta A and theta. So to calculate theta A, this is the equation. Then D is the depth of water. And to calculate 2 theta equal to 360 minus 2 theta A. And then after we can calculate the 2 theta, so we can calculate the area and also the wetted parameter. Okay, so I think itu saja apa yang saya nak highlight dalam topik uniform flow. Ni je yang penting, equation yang you kena tahu and you have to differentiate each equation. Okay, so kita dah recap balik apa yang kita dah belajar dalam uniform flow. So saya akan buat quiz sikit. Okay, I'm going to share, kita akan buat Kahoot sikit lah, dah lama dah, saya pun dah lama tak buat Kahoot ni. Sekejap So boleh buka www.kahoot.it. Okay, nampak tak screen? Boleh So boleh masukkan pin pin number ni. Jom kita boleh start. Okey, baguslah semua pakai nama sendiri. Tak ada nama samaran Okey, soalan ni apa yang kita belajar tadi dia akan ditanya dalam soalan. Dia just simple je lah, kita nak main games ni kan, nak hilangkan bosan-bosan tu kan. Okey. And then saya nak uji jugalah, ini dengar ke tak apa saya cakap tadi kan. Okey, saya tunggu seminit lagi. Okay, dah ke? Ada lagi yang nak join? Kalau tak ada, saya boleh start sekarang.
Dah, okay eh? Boleh start? Okay, saya start sekarang eh. Empat orang yang jawab betul. Okay, next. Tak apa, cuba lagi. Okay, Jim. Juara carta. Okay, banyak betul. Okay. Akilah pula nombor 1. Okay, next question. Ada 10 in total. Okay, ada juga yang salah ya. Kau banyak jawab je. Okay, Jim, rebut tahta. Okay, separuh betul, separuh salah. Okay, Andrew merebut tahta. Okey lah, banyak yang betul. Ni betul sebab faham ke main hentam ya? Okay, very good. Siapa yang salah ni? Sabar je lah. Okay, ni sangat senang Ada juga yang salah. Okay, Akila masih lagi menjuarai carta. Okay, banyaknya betul. Maksudnya betul-betul dengar lah apa saya ajar tadi. Okay, Akila masih lagi unggul.
Okey. Separuh, betul. Okey, Akilah menjuarai. Tahniah, nombor 2. Last. Okey, ramai jugalah. Yang betul ni 6 orang. Okey, so dah habis. Kita tengok siapa yang juara carta ni. Number 3, Jim. Tahniah. So second place, Akilah. Oh, Akilah turun sampai nombor 1. Yes, tahniah Aina. Ni memang betul-betul faham ke main hentam je? Oh, runner up. Number 4, Redha. Tahniah. Number 5, Nurul. Okay, so kita dah recap lah apa yang penting, apa yang kita nak highlightkan in this topic. So next we're going to do exercise. Tapi saya rasa untuk buat satu-satu exercise tu takkan sempat lah. Jadi kita akan discuss macam mana nak jawab. Okay, so siapa yang tak sempat nak download lagi, lepas ni boleh download the slide sebab untuk example ni, soalan saya dah bagi jawapan So maksudnya next time lepas ni untuk study masa exam, you boleh try buat balik. Okay, so for question number 1, ni simple lah. Saya akan cakap lah macam mana nak jawab. Kita tak akan buat sama-sama sebab tak cukup masa. So water flow in rectangular, concrete, so this is the material. For the channel, dia dah kata rectangular. So you kena draw lah rectangular tu bentuk dia macam mana. So n is given, this is n maksudnya dia bagi Mannings. So bila dia kata bagi n, automatically kita tahu to calculate the velocity mesti pakai Manning equation 1/n, m 2/3, s 1/2. So automatically you tahu nak pakai equation apa kalau dia bagi n. So and then dia bagi lagi the wide B 12 meter and then the depth is 2.5 meter. So the channel slope, this one is the punya I 0.028 and then find the water velocity and the flow rate. So nak cari velocity using Mannings mesti pakai equation ni. So mula apply dulu equation velocity and then masukkan the value of n, m tadi is equal to A/P. So untuk calculate the area, dia dah bagi tahu B berapa, D berapa and then the weighted parameter is B plus 2D. Okay, so you dah calculate dia punya m, masukkan dalam equation, so masukkan S berapa, so finally nanti you akan dapat the velocity ni, jawapan dia. And then to calculate the discharge, semua orang tahu Q is equal to AV. So area is B times D. And then the velocity ni tadi dah kira dah kat sini, masuk sini. So nanti you akan dapat discharge 178 meter cube per second. Okay, semua faham Ni soalan ni senang je. So we move to next question. Okay, so water is to flow at a rate of 30 meter cube per second. So you list down all the information given. The discharge is 30 meter cube per second in the concrete channel. Concrete channel ni maksudnya tadi kita dah tahu dia punya n is equal to 0.013. Okay, bila n equal to 0.013. And then find the required vertical drop of the channel bottom per kilometer of length. So maksudnya vertical drop ni kita nak calculate, find dia punya slope. Vertical drop. Maksudnya slope macam mana kecerunan the channel. So kita nak calculate dia punya S. Okay, so katalah you have no idea how to start. Macam mana nak start jawab ni, blur, tak tahu nak pakai equation apa.
So what you have to do first is cari area. Kalau tak tahu, kalau stuck macam mana ni, macam mana nak kira ni. Kalau tak tahu pun nak kena kira apa. First kira area dulu. Area. So area dibentuk dia irregular shape lah kan macam ni. So to calculate the area, you kena bahagikan lah. Potong-potong ke kalau nak senang. So kalau yang saya nampak senang kat sini is kita kira area yang besar ni, rectangular ni yang besar, minus yang kecil ni. Ni yang saya nampak lah yang paling senang. Okay, first calculate area. Bila dah calculate area, you boleh kira dia punya weighted parameter. So weighted parameter yang ni lah. Sini dia punya ni. Nanti boleh kira ni weighted parameter 3.6 tambah 2. And then you kena kira ni berapa yang saya ingat ni pakai teorem Pythagoras. And then plus 1.6. So dah kira weighted parameter, apa nak kira lagi? So dah dapat A, dah dapat P, bolehlah kira dia punya M. M equal to A over P. Okay. Ni cara kalau you stuck sangat, tak tahu nak buat apa, kira dulu apa yang boleh kira. So area dah kira, weighted parameter dah kira, and then hydraulic mean depth. And then dia bagi Mannings tadi. Mannings. So kita tahu dalam Mannings ni ada, kita boleh calculate velocity. Velocity. And then dia bagi pula discharge. So kita tahu Q equal to AV. Discharge is given. Discharge dah bagi 30. So area tadi, you dah boleh kira the area. So masukkan value of area kat sini. And then velocity for Mannings is equal to 1 over N M 2 over 3 S 1 over 2. Okay. So kat sini dah nampak N dah bagi, M dah kira tadi. This one M dah kira. S yang kita nak dapatkan. So kita dah boleh solve this equation. Finally kita dapatlah S sama dengan berapa. Ni kalau you stuck sangat tak tahu nak kira macam mana. Sebab uniform flow ni topik dia tak susah sangat. Dia kena faham apa yang dia nak kena kira. Jadi kalau tak tahu nak kira, nak start macam mana, you start with the area, the geometrical parameter. The area, the weighted parameter and M. And then depends dekat roughness coefficient dia bagi apa. Dia bagi N atau dia bagi C. Kena tahu kalau bagi N nak pakai equation apa untuk velocity, kalau bagi C nak pakai apa. So finally dapatlah S macam ni. Kita dah dapat dah equation dia ni. Ada soalan ke setakat ni? Okay. So nanti after this boleh buat semula lah equation apa soalan-soalan saya bagi ni, sebab nak buat sekarang, nak solve sekarang memang tak sempat lah. That's why saya bagi jawapan siap-siap. So nanti you boleh buat dan check sendiri. Okay, next question. Question 3. So an open channel is to be designed to carry 1 meter cube per second. So the discharge is 1 meter cube per second. And slope, the S is 0.0095. So the channel material has N value. So dia dah bagi N, kita tahu mesti pakai Mannings, 0.011. Find the most efficient cross section for semicircular section. Macam mana bentuk semicircular, kenalah draw dulu. Macam ni lah, separuh circle macam ni. Okay. So kalau semicircular section, kita dapatkan efficient cross section, maksudnya kita nak dapatkan the diameter of the circular ni lah, dia punya D ni diameter dia. Okay, so macam ni pun kalau you stuck, tak tahu macam mana nak start, kiralah dengan start dengan apa yang dia bagi. Dia bagi apa? Dia bagi discharge. Nak kira area kita tak tahu. Sebab ni kita tak ada dia punya diameter. So kita tak tahu nak kira area. So bila dia bagi Q, kita tahu Q is equal to AV. Okay. So since Q is given, so kita letaklah the value of Q is equal to area. Area kita tak tahu. Tak tahu apa nak kira sebab kita tak tahu dia punya diameter.
And then velocity, equation for velocity is 1 over n m 2 over 3 s 1 over 2. Okay, kat sini ada banyak unknown. Kita ada m. S dah bagi. So m, kita tahu m is equal to, kita masuklah value n 0.011 times m is equal to a over p. Yeah? So 2 over 3 s is 0.0065 1 over 2. Okay, so sekarang ada dua unknown. Jadi sekarang kita simplifykan equation ni. A ni kita kalilah dengan ni sekali. So kita akan dapat 1 is equal to the A akan jadi kuasa dia 5/3 over P 2/3. Ni siapa tak dapat ni kena balik sekolah rendah lah. Nak calculate mana dapat ni. So kita akan dapat macam ni. And then yang ni kali dengan ni you akan dapat 7.273. Okay. So bila kita simplifykan this equation, kita akan dapat A, area 5 over 3, P 2 over 3 is equal to 0.137. So kita dah dapat satu equation but we have two unknown here, P and A. Okay. So kita kena dapatkan equation lain lah. Ada 3 equation lagi yang kita kena kira untuk dapatkan A dengan P. So kita tahu, okay kata dah stuck kat sini kan. So kita tengok lagi apa yang kita boleh calculate. Area. Apa equation area untuk semicircle? Kalau untuk area yang full, the equation is apa dia? Pi d square over 4 kan? Pi d square over 4. So sebab dia separuh kali 1/2. So kita akan dapat satu lagi equation area equal to 0.393 dalam sebutan d square. Okay, ni untuk area And then for weighted parameter, kita tahu dia punya circumference Untuk circumference dia 2 pi r. Untuk full 2 pi r untuk full. Tapi sebab dia separuh semicircle, kita bahagi 2. So dapatlah equation dia ataupun pi d lah kita buat. Pi d pi d bahagi 2. Dan kita simplifykan, kita dapatlah 1.571d. So sekarang kita dah dapatkan A and P dalam sebutan D. Jadi bila kita refer to this equation, kita masukkan nilai, saya tulis kat sini lah, tak muat dah besar sangat tulisan. Okay, so area tadi adalah 0.393 D square power of 5 over 3 divided by P tadi, sorry, P adalah 1.571 D kuasa 2/3 is equal to 0.173. Jadi you have one equation with one unknown which is the D. Jadi bila you solve this equation using calculator, so finally nanti you akan dapat D equal to 0.952. Okay, itu macam mana cara nak solve kan kalau you ada banyak unknown. Sebab student selalu bila ada unknown ni, dia dah start give up dan tak selesaikan. Sebenarnya benda tu boleh solve Nampak je macam susah. You nampak ada area, ada P ni banyak sangat unknown. Tapi you kena cari satu lagi equation. Kalau ada 2 unknown, maksudnya ada 2 equation yang you kena buat. Jadi make sure you kena tahulah macam mana nak cari equation tu. Yang ada sebutan D, kita nak cari D, cari equation yang ada sebutan D. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada Semua orang boleh catch up harap boleh cepat salin dia punya solution ni. Okay, so next, so sebab saya pun mengejar masa dan habis. Okay, so for question 4, okay, refer to previous question. Find the most optimum cross section for question 3 for rectangular section. So for this question, sama syarat dia, Q yang sama, N yang sama, S yang sama. Tapi sekarang bentuk dia dah jadi rectangular. So for rectangular kita kena tahu dia punya Y, kita kena calculate dia punya B.
Okay, so sebelum ni sebab Q, N dengan S dia sama, jadi kita boleh pakai equation ni tau. Kita boleh ambil balik equation ni. Sebab dia punya N masih sama, Q yang sama, S yang sama. So you boleh ambil balik equation tadi which is A power of 5 over 3 of P 2 over 3 equal to 0.137. Yang berubah adalah bentuk dia rectangular, so you kena kira area yang baru. So area untuk rectangular kita tahu for optimum cross section dia punya B dia mesti 2Y. So area kita tahu B times Y. Jadi B adalah 2Y kali dengan Y. So dapatlah 2Y square. Okay, so untuk P dia pula ni, P kita tahu B plus 2Y. So B sekali lagi sama dengan 2Y plus 2Y. So kita dapat 4Y. Okay. So kita substitute lah. You substitutekan ni. So this one is area. Area is 2Y square 5 over 3 and then the P is 4Y kuasa 2 per 3 0.137. So kalau you solve kan ni, you akan dapat dia punya Y. Bila dah dapat Y, boleh kira B. So dapatlah jawapan ni. Okay, so saya cuma bagi idea macam dia nak buat. You kena buat sendiri, okay? So next. Find the most optimal cross section for question 3. Sama macam tadi question 3 for trapezoidal section pula. Yang kali ni dia punya bentuk trapezoidal. So tapi dia punya Q masih sama, S masih sama, N masih sama. Jadi kita boleh pakai equation yang sama which is tadi area 5 over 3 over P 2 over 3 0.137. Sekarang ni nak kena tahu area. Macam mana nak kira area dengan weighted parameter untuk trapezoidal. So refer lah nota tadi, area untuk trapezoidal is equal to BD plus 1 over, so dia kata optimal cross section N mesti 1 per square root 3. D square. So ini area untuk dapatkan P. Nanti you boleh refer equation dia. P is equal to B plus 2D N square plus 1 square. And then B for trapezoidal untuk optimal cross section is 2D N square plus 1 minus N. Okay, so pakai 3 equation ni 1, 2, 3 untuk dapatkan area dan juga P dalam sebutan D. So maksudnya nanti bila masukkan area dengan P, equation A dengan P mesti dalam sebutan D, satu unknown saja. So you boleh solve untuk D. Bila dah dapat D, boleh kira B sekali. Pakai equation B ni lah. Okay, so tu cara nak solve lah. You kena list down all the equation yang you perlukan and then baru you dapat idea apa yang you nak kira-kira. Okay, next. Okay, ni mencabar sikit lah. Tengok soalan ni. Question 6. Okay, calculate the discharge in steady flow through the channel and floodway of figure 1. Ni dia dah bagi S, ni slope and Y. Y ni depth dia lah kat sini. Okay, so untuk calculate discharge, kalau kita tengok dia punya Mannings ni, dia ada dua. So maksudnya you tak boleh kira asing. You tak boleh kira sekali. You have to calculate dia dua. So kat sini dia akan jadi Q1. This one is Q2. So you kena potong lah. Jadi untuk dapatkan Q total equal to Q1 plus Q2. Okay, so yang mencabarnya nanti you nak cari area. So kita boleh potong area dia macam ni. So ni 1. This one is 2. So untuk yang 1 ni, kalau kita ambil yang 1 tu sebenarnya kat sini. Jadi untuk dapatkan area 1, you kena potong tau.
Maksudnya yang trapezoidal tu minus ni yang kecil ni. Dah dapat area and then bolehlah kira dia punya P, weighted parameter semua ni je. Ni, sini dengan sini je weighted parameter. So nak kira dia dah bagi semua ni, kena kira lah. Ni 5 tinggi dia. So slope kat sini pun 1, 1. Slope sini pun 1, 1. And then dah kira P, kira M. And then dah boleh kira Q lah. Which is pakai Q sama dengan AV. And then tadi dah kira area. V sama dengan 1/n tadi, M 2/3. S 1/2. Okay. Itu untuk yang 1. Untuk yang second, yang kedua ni lah, Q yang kedua ni. Yang balance dia. So yang ini okay, so yang saya nampak ni yang senang ni, you tak kisah nak potong macam mana, asalkan you faham macam nak kira total area. Tapi yang saya nampak nak senang potong kat sini. Sini dia akan jadi square ni. So untuk area tu dia akan jadi macam ni plus yang kecil ni. Nanti you tengok balik lah macam mana yang senang you nak potong, asalkan betul lah area dia. So dah kira area, kira weighted parameter. Weighted parameter dia punya ni je. Ni saja. And then dah boleh kira M, and then dah boleh kira Q2. So bila dah boleh kira, baru totalkan semua. Finally you dapatlah Q yang ni. So you kena try buat nanti. Okay, last question. Dah nak habis masa saya pun. Okay, ni pun agak mencabar. Okay. 5 mm diameter concrete pipe on 1/500 slope. So slope dia adalah 1/500 is to carry water at the flow rate. So Q, this one is Q 0.040 meter cube per second. Find the depth of flow. D ni, depth of flow. Given the Manning roughness coefficient, N. So sekali lagi dia bagi N. Okay, yang mencabar je kat sini, you nak cari dia punya area. Jadi dia kena buatlah, maybe nak paling senang kita labelkan dia. So dia akan jadi satu sektor kat sini. Ni O. So this one is theta, this one is theta. Saya akan letak sini A, sini B, sini C, sini D. So area, you kena faham lah macam dia nak kira dia. Area adalah yang besar ni nak senang kan. Kita buatlah area of AOCD minus area yang segitiga ni. Minus AOCB. Ni cara saya nampak lah macam nak kira area dia. And also the weighted parameter P adalah daripada A ke D ke C. So nanti you akan dapat dalam sebutan D lah, semua ni dalam sebutan D. Sebab kita tak tahu D dia berapa. And then M pun sama, A/P. So bila dah dapat M dalam sebutan D ni, kita boleh pakai Manning's equation, which is tadi Q sama dengan A 1/n, M 2/3, S 1/2. So masukkan semua dalam sini. Nanti you akan dapat, finally you akan dapat dia punya D berapa. Okay. So, ada soalan setakat ni? Tak ada? In the future kalau in case you ada soalan boleh terus je tanya saya. Okay, dapat tak slide ni? Ada siapa tak yang tak dapat lagi? Tak dapat download? Dapat madam. Okay, so hopefully kalau hari ni masih lagi blur-blur baru bangun